हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरे घर में आज पूजा है, रुद्राभिषेक है शिव जी का। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं नीचे जाऊँगी, जाके आपको दिखाऊँगी कि कैसे कैसे हम लोग का पूजा का रेडी तैयारी हो रहा है। तो আমি রেডি হয়ে গেছি, আজকে আমাদের বাড়িতে শিবের অভিষেক। তো আমি নিচে যাব, গিয়ে আপনাদের সবাইকে সব দেখাবো যে কীভাবে কি রেডি হচ্ছে, পুজো হচ্ছে। তো হয়তো আমি লাইভে একটু আসবো, আর বাকি ভিডিওটা আমি ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। चलिए हम लोग रेडी हो गए, जा रहे हैं नीचे पूजा के लिए। তো এই যে পুজো रेडी হয়ে গেছে, মোটামুটি এখনও লোকজন আসেনি, আসবে সবাই। आंटी এসেছে, पंडित जी आए हैं, सासू माँ आए हैं, वहाँ पे पंडित जी यहाँ पे सब पूजा का रेडी हो गया है। এখানে পুজো রয়েছে, এখানে আমরা পুজোতে বসবো। এখানে ভগবান রেডি হয়েছে। তো আমি এই ভিডিও করেছি, লাইভ একটু পরে আসবো। এখন পুজোয় বসবো, তারপরে একটু লাইভে আসবো। তো আমার জগন্নাথকেও দেখে নিন সবাই। এবার আমি পুজোয় বসতে যাচ্ছি, সবার কাছে আজ্ঞা নিয়ে। সবাই মানে আপনারা সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। পুজোয় বসছি। তো ফ্রেন্ডস, এখন একটু ব্রেক হয়েছে, আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করলাম, তারপরে আবার পুজোয় বসবো। তো খাওয়া দাওয়াতে করেছিলাম বাদাম ভাজা। বাদাম তো আমরা আনাজ কিছু খেতে পারবো না, তো এইটা বাদাম, লাওয়া, আলু সেদ্ধ, এগুলো আমাদেরকে খেতে হয় বিনা নামক, মানে বিনা নুনে। তো এবার আমরা আবার পুজোয় বসবো। ওটা পুজোর পর ছোটো ছোটো ভিডিও করে আপনাদের আমি শেয়ার করে দেখাবো। তো এই যে হাফ পুজো হয়েছে, এখনও পুরো পুজো হবে। হাফ পুজো হয়েছে, কোনো পুরো অভিষেক হয়নি, হাফ অভিষেক হয়েছে। এখন ব্রেক ছিল, একটু জল টল খেয়ে আবার স্টার্ট করেছি। रक्षा बांधे दिচ্ছে पंडित जी, रक्षा बांधा হচ্ছে। ঠিক আছে, रक्षा बांधছে। লাইন করে ডাকবো, বসতে হবে কিন্তু ভালো করে একদম। বেড পড়ে আছিস না? চামড়া না, শুধু ব্যাগটা। হ্যাঁ, নিয়েছি, রেখে দিয়েছি। हो गया पापा आपका? हम तो रेडी है, बस खाली बस थोड़ा सा गिर गया है। आगे बैठ। তো রক্ষা বাঁধা কমপ্লিট, এবার আমি পুজোয় বসছি। चालू करते हैं। हरि ओम अग्नि चमे तत्वे सोम चमे तत्वे सविता चमे तत्वे सरस्वती चमे तत्वे ओका चमे तत्वे तत्वे कर्मंता मित्र चमे तत्वे वरुण चमे तत्वे धाता चमे तत्वे ग्रामा चमे विपचमे आदिनिया चमे वेदी चमे वेद चमे विपचमे सका काचमे टेके कर्मंता हरि ओम अग्नि चमे धर्म सत्यम शिवः सत्यं 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 शिव शिवाय पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवकाल हरो हर खड्ग हरो हर शोक हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि बोले बाबा हर हर शंकर बम बम बोले दुख हरणम जय शिव शंकर सुख करणम पार्वती पते नमः। से बोलिए शंकर भगवान की जय, सिद्धार्थ गणेश जी महाराज की जय,
जगत जननी माता पार्वती की जय, कुल देवी देवता की जय, दर्जी महाराज की जय। बाबा ভগবানকে সাজানোর পাঠ চলছে। हाँ मैं भेज दूँगी। ये आप दोनों आदमी पकड़। ओम पवित्र पुत्र वासुवासांग पवित्रवाचस्मय पुंडरीकाक्षं स्ववाज्यभ्यन्तरं शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुण्य अद्य मासानां मासुर्णे शुद्धिमासे श्रावणे मासे शुक्ले पक्षे एकं प्रतिपदायां तिथौ सोमवासरायां चंद्रवासरायां अपना अपना नाम ले लीजिए। काश्यप गोत्र उत्पन्नो लक्ष्मी प्राप्तार्थं महालक्ष्मी प्राप्तार्थं संचालक्ष्मी प्राप्तार्थं भवान